السلام علیکم شرف مندہ منا سنگت رفیق کو مراکشیں ساچینک نیاد مرچی ساچینک نیادا میں ہاتھ دے دو مزن نام گوما ہم نیادا انتہا کی وجہ نثار یوسف صاحب دومی مجید عاجز صاحب مجید عاجز صاحب چمسکتا گوما ہن لائنے اور نثار یوسف کوئٹہ اور یہ دوئے نام مزن نام بلوچی شاعری تہا بلوچی لفظاں کے تہا اور اچ تعارف محتاج نہ صرف ماں انچو گشک لوٹے کہ نثار یوسف سے کتابیں کہتے واہن دی کیا یہ حولی کتاب محلب دومی زدگ آواز و سیمی دل پدگرے وابانی ہمیں اڑا مجید عاجز صاحب کے سے زدگ اوفار سمین سستگیں اوتاک او وانزگیں مانش سے کتابیں واہن دی و دوئنانی دے بازیں کتاب جریدگاں نصر و شاعری ہے یہ بات نمبر دوئنا امنیات کتا گراہ کہتے مرچی گپ رپ کنے بلوچی لفظاں کو بلوچی شاعری ہے سرا ماں مجید عاجز صاحب و نثار یوسف صاحب ماں یکے سوال شمارا دوہنا کننی دوہنا نی جواب ماں یکے سوال سرات کچھ کنی چونکہ نثار صاحب میں چما منیا سینئر ہے وہ دومی وحدہ زوم ہم بسترا ارکتا مجید عاجز صاحب چمیشہ کا میں کوشش کرنا کہ اولی جستا مائیہ رہا بکنا نثار صاحب تی حالا نثار پرچہ ضرورت ہوتا کہ شاعری بھی سنگت صاحب بعض منتوارا ساچے کے کئی کہ تو ہمارا ہم نے دیے کہ شرف بخشت میں جو ایوڑا ہے کہ ماں ہما کسانیہ کے اسکولہ وانگا تھا منا ہما زمان کا وہ زبانہ وہ لفظاں کا وہ واحد بیتا بلیشے کے اشیے درنگاز کنگے موقع و مہلت میں کہ رہا فاضل لفظاں کی مجلس نامہ ایک سرکلے یا پلیٹ فارم میں بیتا میں نندنیاد بیتا وطموتا گو آدھے سنگتانی بوما ما چونا یا شروع اردو لفظاں اردو ادب وانتا میں کہہ رہا واجہ رحمت اللہ صاحب مولوی رحمت اللہ صاحب تا مدرسہ ماں شیخ سادی ہے گلستان و بوستان و قریبہ ہمارٹی میں ہمارا فارسی وانے تھے بلے اوشکا ہما شاعرانی لفظ وانتگا ما سرپد نبیتا بلے منا اٹریکٹ کتگے منا وش بیتگا اچھو اردو شاعری بیتا ما عشق تا گول جلتا بلوچی آٹی میں ہمارا ایولیبل نبیتا بلے شے کہ میں امودہ فاضل لفظاں کی مجلس نام سرا ایک سرکلے میں سنگتا جوڑ کتگا گوڑا ما امودہ ہوار بیتے نو میں نندنیاد بیتا نے امودہ منا ہمیں چیزیں اظہار کنگے وقت موقع رسد گوڑا میں کہستے کاروان روان بھی تو دانت کا وہ مرچی ہمیں حالا نثار صاحب یہ تیالا کون سنہ ہے اگر ما حسابی بکنے کے یہ منی حالا تو سک میں پکانے بلے یہ راستے اندازے مطابقہ منی حالا 89 یا 88 ٹیل دی 89 یا 989 یا 88 ہمیں ٹیل دیجیو مجید صاحب انچو کہ نثار صاحب گشگائیں ما ملا میں زندہ ہروڑا ہوارا آؤں شیخ سہدیہ نے مگا چے سرپا ہوار کبتا تو گشت کنے کہ مجید دا چیز ضرورت ہے شاعری بھی ما شاعری و چنا اول شک مردمہ شوق بھی ہوبی بھی واہگی بھی دوستی بھی ہمیں دوستی گنیا خدا اسکولا ما کلاس میٹ دو بتنی کلاس پہلو سنگت ہمیں ناکلا آئیے بعض چیزیں شوق استا یہ کتاب اچ وقت بلوچیا اور تگوں ماتاک بلوچیا لفظاں کا بہار کا ادھگے بشیر بیدار ہے تقریباً وربا مولی کتاب کے چپتگا منا راستے تمی دورانا قاضی مبارک زرنوش چریشان چی منی دلا ہم ہمیں اوبو واحد بادت کے مہم وتی درانگازیا شہرانی صورتہ بکنا اچھی کے منی دل توکا گوڑا کم کم آمدہ ما بلوچی وانگے کوشش کو در برگے کوشش کو پدا اکیڈمی استتا اللہ فاضل اکیڈمی کیا پلیٹ فارمیا میں درنگازی اودا منتلی دیوان بودتا شعر و شاعری ہمیں رواہاں آرہ سکین راستے کم کم ما نوشتہ کنگے ہو ہمیں دورانا ما وقت ہم نوشتہ کنگے کوشش کو
مجید صاحب تو نشتے کے بالیچا نثار نشتہ مندہ تاثیب شمع یقینی میں دمگے صاحبہ ایت مندہ بگرتا ادا مولا فاضل اللہ یا بالیچا کا دیگے بازیں شاعران یہ حدم مزنی شاعری دیمات قبل انگے نوکی شاعریہ کے میں چاہاں پنجاب یکا پدے گا پاہاں زتی ننا پنجاب یکا تے بگری ایت دمگے دو شاعر نثار مجید نوکے طبیعتی شاعری وتی زبانی وتی شاعری وتی مزاج کیا یرا بلوچ محلوق بلوچ شاعر پسند کنا کہ آہن دوینن شما وتی رنگی وتی طبیعتی وتی شاعری ہے قصہ گون شما ہم رنگا دوسانی جنے اور شما وتی گون رنگی موجودی ہستے ای درائیں ماحول تو کا مندہ بگرتا بالیچا ایچو شاعرانی تو کا اولی میں جوست کو نثار رکھنے گا کہ نثار مجید پرچہ جتا ہاں پرچہ دوست دار رکھا سبب چیئے کجان چیزاں شما رکھ اس نے فرماتا کہ شما وتی راہا را وتی رنگا را وتی تاما را گستا کت کت کتا سر بعض جوانی جوستی تو شرعی جوستی اصلا برشے کہ میں جدو چنے ماں و دنگا شاعری دعوی ہوتا ہے نکنے کہ ماں شاعر ہے یہ بلاہی کہستے چنے اصلا حبر اشی کہ ہما درنگازگے وڈو پہن کے ہستاں او درد ہوا بچہ ہما درد بنی آدم بنیادہ گونے انسان اچھا زمانے دا گونے آیا شرنگی اٹیکٹ کان درد کہستے درد لذت ہما ہے او اسی مسترے وجہ یا سبب ہمیشہ کہ تو آئیہ چھتو درنگاز کرے آئیہ چھتو ظاہر کرے آئیہ مردم دیما چھو اسپیشلائز کرے آئیہ ہائی لائٹ چھتور کرے اور پیش چھون دارے نا نے دنیا تو کا وڑ وڑے جیڑا جنجال ہستا آنچے مسئلہ ہستا کہ آہاں مخلوق کا گواہاں کارنی مطلب شی منی ایک شعری ہے کہ عشق ہر مرد میں درد درما نہیں تو دلا پہ کہ ماں چترا سرگزا مطلب شی مخلوق وقت وڑ وڑے ریکوائرمنٹ آر کسی وقت وڑے جیڑے مجید جان نثار صاحب پوچھ گئے کہ میں درنگازی ہوتا کہ مارا گستا ہی پتا بلے ہمیں درنگازی کجا میں اگر تو میں چاروں کا بکشے کہ بھی درنگازی یہ طریقہ یہ پہم یا یہ سلسلہ مارا جتا کتا نثار آ رہا یا مجید آ رہا تا یک شاعری وتی جتائیں درنگازی اندازی مبی چو گوشا انداز بیان اردو والا وشا غالب گوشی کے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور وہاں چکے نثارہ گوشت کے درد غم وشی پریشانی بجنگی تکی سوری ای دعائیں انسانا گندیش مہاری درستی انسان مشترکہ دارداں عشقیں حسنیں جتائیں بے وفائیں دعائیں انسان سرا یہ اثر انداز باں بھلے ایشاں یک چیزیں جتا کا انداز بیان آئیے گوشگے انداز آئیے درشان مجید جان ہمیں گوشگے چتو در انداز ہے مجید جان ہمیں گوشگے انداز جتا بوا کے سبب عید تو نہیں کہ تی پشتا کیستے ہمیں سلسلہ موجود ہیں تی پیرو کے تحابوتا یا کہ بالو کے فیملی تہا مطلب جینیٹیکلی تو نہیں ہے بدھ کا ماں چوینچو سرپدی میں پیرو کیا بالو کیا بلکہ چوشیں چیزیں پتا شاعری ہے یا کہ قصہ ہی آورتا یا دیکھے چیزیں مارا سرپدی نہیں بلے کشن کے شاعریہ جتائیں اندازی میں بھی کم کم گار بھی دومی رنگا نہیں تو کا اوار بھی وتی رنگا گار کا تو ہما وقت جدا گندک کا ہے کہ ترا وطارا یک انداز بیان ہی دی تی انداز بیان ترا چاہ آدگرہ مختلف کن تو پیش داری اگر نہ ترا وہاں چی اچ فرق کی نبی اردو ایک انچے شاعری ہستے کہ اوشی کے لفظ شعر مچے منہ یاد نہیں بلے ایوڑ گوشک روٹ گائیں کہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی نئی بات نہیں او انداز بیان آئیے جدا کن جی جی ہاں ہمیں گپا ہمیں شعرہ
کہ انداز بیان گپ بدل کا ورنہ دنیا تو کا ایچ گپ نو کی گپ بھی نہیں جو گوڑت مجید صاحب تو وچو مالے زانے کے تی انداز بیان چت چاہیے دیگرہ جتاؤ گستا ہیں ما جو گوشت نکنا دگندے کے ستائیں دگندے دگرے ہم چارہ کی چا دگرہ رنگ زورتا ہاں یہ چیز ہستے کہ ما چاہتی سینیرہ وانتا چاہاں در بڑتا جاگا جاگی آہانی ہم رنگ میں تو کا گندگا کے چاہاں چی سبق حاصل کتا زورتا جو نو من جو ادانی مجید چیتا صاحب موتی چاگر دا چے چکائیں مردم گستا بوت نکا اردولا یہ گمہ ہوار بھی نصر صاحب مجید صاحب انچو توہم گشگات کے درنگاز انداز بیان مردمہ جتا کا ہمیشہ نقد زبان مردم گشان کے نوک بھی چیز کوہنی رنگا چی جتا بھی تو یہ پتا سوال یا کتی تک ریپیٹ ہم ہو گئے بلے من ترک گشگی لوٹا ہم پتا کہ تیالا چیزانا شاعریارا نوک کنگے یک آرٹی یک فنکاری اسنی یا یہ اللہ اداتے گئیں چیزی بھی سندر صاحب جب پہ ہو رہے ہیں کہ آجز جانا بالکل باز بشیں خبری خود کہ ہمیں جینیٹک مسئلے بنتکاں یا نکاں بلیشی کہ تو مخلوقہ یا ہما خبرہ ہما درکہ یا ہما کیفیتا چھو برے امدہ سارے کنے وطی ہما مردمہ کے آہاں تو دائے گی لوٹ ہے باقی یہ گاپا کی تو کی جنگا ہے کہ نوکی ہے دیکھ رنگ یا گندگا ہے مطلب شیئے گاپ پہ اگر مردمی جنگ لوٹی فنکاری و لوٹی نصر صاحب فنکاری مطلب ہمیں درورہ طرح دے گئے شہری طرح مثالی دیں کہ ایکٹیوشی کے ما وحدے کے تہار بھی تو انہوں سک یاد کا ہے یہ کاما نبری بلے شاعری یہ گبرہ کا کہ مان پوشی تازمانہ کی جنوزانی گشان تو بنا رہا بے کسا سا یاد کا ہے مائے کانا آدھا تہاریے گشانا تہاریے کنسپٹ زیر گائیں یعنی مطلب شاعری تو کا یکی ہم سادہ الفاظ تو لفظاں بیانی کرنے دو میشی کی توائیت چار و چیدہ و شبین و استحارات و علامات آچون یہ بنیادی صورتار انسان ہوتی تو کا ہے آما درشانداب ہے کہ مجید جان گپائیں ای آما درشانداب ہے حصہ و بہران آئیے تو چرنگا پیش کنے ماہو ہم تیسرا ہمیں حبرائے تھا کہ تو اما انداز بیان مقصد ہوں ہمیشہ ہے کہ تو آئیے چیوڑا درنگاز کنے مردمہ چیوڑا سری کنے مجید صاحب پدا ماوتی کم کے منگا پدگی نیمگے برے میں کہ رحمان گشک بھی شما چونکہ شاعر راج یا شما تعلق کیا گشم بلوچ راج وتی شاعر وتی لفظان تشانہ دوست نداری تشانی قدرہ نکا عزتہ نکا واقعی انچوشے ماں ایک گپا کو اتفاق نہ کنا کہ بلوچ قوم ہوتی شاعر و لفظاں تن دوست نداری یعنی قدرہ نکا ہاں بلوچ بلکیں آئیے دزرس نیستیں آ دنیا اندگے لفظاں تو شاعر ہستا آئے صاحبہ ہاں کچھ نکم بلے شو ہم نہیں کہ بلوچ شاعراں لفظاں تا ادیباں گشنداں یا کہ ایدگے ازمکاراں وتی پیڑانی آہاں دوست نداری جو منی خیال بلوچ قوم ہمارا وتی گنجائشہ قدر داتا دوست کم داشتا میں کتاب زورتگا میں شعر گوش داشتگا مارا ونتگے مارا عزت داتا ماں یہ گپا اتفاق نہ کنا کہ بلوچ قدرہ نہ کن بلیشی ہاں خود کا کمی بیشی باں نصر جان تئی کے رکھائیں ہمیں تیال مقصد چیئے کہ مردم گشاں کے بلوچ آرہ کہستے ہیں بلوچ شاعرہ عزت ندام بلوچ راج یا آئیے قدرہ نکا زانا ایچا بلوچا لاپ لوٹن تو گشے نصار صاحب میں سوال گون تو ہے جیو ما عشق تھا اللہ کی مردم پہ سوچ سرکلن تو کئی حبرہ کام باز حبرہ گلہ کام بلے منچو مجید جانوڑا ایگا پا قطن اتفاق نہ کنا پرچہ کہ مارا میں راج میں قوم مرچی ہمیں حالاتاں کو گزگے ہمیں وحدہ بزگے شبیگے بدحالے بلے آفرینے آئیا یہ وتی شاعر وتی لفظات وتی بڑا بستگا ما وطا بچارے ہیں کہ مرچی میں گو ما راج سپورٹ مویتے ہیں آئیے محبت آئیے
मेहर गोमा मबिद्दे मैं नाम निशान नेस्ता सरजान गप्पे जना के बलूच शायर बज़गा इसी वजह ते आला बलूच इन्ना इसी वजह बलूच ने मैं अच्छा मारा वैसे के मावा हर चीज़ कने मैं मारा हर सपोर्टे उमक की रसी चौथी राजा ची रसके दिखने में मारा उसे मेहरे उसे हौसला अफजाई दिलबड़ी रसगा नहीं बलूच शायर अवल वैसे के आगम बज़गा वैसे बज़ग हर का वती किरदार अच्छी बज़ग भी और दूमी इसे के आग वती कोमा शरीर रंगे कम्युनिकेट नहीं पमिश का बज़गे या मर्दमे गोती दे पदिल सेट गोती कोमा गोती राजा गोती माशरा गोती चागिरदा कम्युनिकेट भी आ बज़ग नहीं अपरचे बज़गे दाने ना मजीद साहब यमी शायरानी के मा गप्पाएं के लूट के मैं कदर इज्जत ने शायद यूं लूटन के मारा राज के इसने वजीर यूं बिका मारा सीएम बिका मैं चौकुम नवासगा भवानी नी परचक के मा शायरी को था ये तबियत मना लगी क्या समझा के शायरी कनक आहानी राज सर के एहसान यक तूरगी या तूरुई आओ बिगिंदे मी वास्ते गेला कना भले मनीषियाला ताजा इधर चुनानी से राजवती वते राजी बज़गी शपा शामिया क्रूचा सुबारगी नी वती इधर जान शुद्धी भले आ ई जावरान वही आलता मारा कादरी दाता मैं इज्जते कुता उजान शायरी दीदी दुरुस्ता मन नजनी गिल्लानी कनु के भले माँ तनी गई चीज महसूस तक बलूच कोमा मारा जो जानना चगल दाता देखिए तबीयती देखिए मिजाज एक के रास्ते के मर्दम दो किताबें वाउंड भी में करेक्ट चंडी के शागिर्दी उस्ताद वती लाभी जोड़ बेका और लाते शागिर्द वहां लाते सोजो सर बेका और पदवती पब्लिसिटी है जराए जोड़ बेका शुमा दुई ने तुका कैसे दुई नामदार है और शुमारा दोस्तुंदारा मुशिंदा शुमे शहरा उशा मतलब मौवत जाती सूरत अदीता मैं स्टूडेंट कहां नौजवान अदरा शुमारा दोस्तदार शुमा दुएना निकेरा किसने इंडोने शागिर्दी यो पब्लिसिटी वती जाती शुमा जरा नोके दोरा सरपद नए या शुमा ई चीज़ां चे फायदा गिरक न लूटे या शुमा रेशानी हाजत नहीं ये शुमे चिराजे दुएना नी इना शुमारा शागिर्दी न लाभी मावत शागिर्दी मावत से तो खाए माँ आ जाएगा साथी बेसिक कायने या आइए चावसे के हाँ लाती मर्दुम हस हाँ वती के अस्तिम बकायदा या ग्रोवे या ब्रीद है हमारे सिस्टम को था बल्ले मनियाने शायरी के अस्तिम जो मिस्त्रीगिरी हो या मैकेनिकल चीजें नहीं कि मर्दुम सेकायनक भी या सोच देख भी शायरी इसी के एक दर्द एक इजहार है एक कैफियत है ये तो महसूस करना है ये दरअंदाज करना है या जाहिर करना है मर्दम कर रहा थी दर्दा बयान करने बाकी इसके ग्रो टूली वो लाभी ये बजुली चीज़ माँ भी सरपत असला संगा साहब इसी के मारा हमें उस्तादी शागिर्दी नंबा नजता सान नजरता मारा नंबा नजता मजीद तो तरह अगर दो चार शागिर्द विदारे यानी शेरा शर्ब कने आती पब्लिसिटी करना ते नाम दीमा उस्ताद लेका तेरी से जमसी भी कॉलेज ने सारे के माओ तेरी को शागिर्द माँ उस्ताद नहीं के मारा देखे चार शागिर्द विदारे वो हमारा जीजी उस्ताद भी करना वो कॉलेज ने सारे का शायरी वो सिक्कारी नग नबी हाँ तई तहा हस्ते दोमी मर्दम तरह अमीन चो सोचदात के वजन ची रदीप ची काफिया ची बाकी हमा बयान हस्ते हमा दर्द हस्ते आइया तो होती है वह बयान कने वती लेख के आज ज्यादा से ज्यादा तरह कथानी कमजोरी सोचदा अगर ये बड़ी चीजें मारा चिकतिया जो कुछ हमा गुस्तागु बाकी लागियन वो ये चीज संकदा तरह जिंदग करना आखिर सही शेर हैं बच्ची तो आयर लाभी तो आयर लागियन तो आयर सूजी दे आवती सूजे एहसाना तई तारीफा का कि मजीद बलाएं मर्द में मजीद बलाएं उस्तादे मजीद पद कैसे बलूची हलास भी मजीद सारी बलूची नबूता ये वाशिंग अपना दे आला पत्तो इन एक अपंची मना चीरती परचके एक गप्पाची हेच फायदा नहीं हाँ मनी तू शायरी तू का कमालियस मनी शायरी वती
गप्पनी तर्जुमानिया का अगर शायरी तो का कमाल इन्नी पंजा शागिर्द बेदारी या शपरूच बेकारना मना तारीफ बेकना तोसीफ बेकना फलानी उस्तादी चुशे हैं आसमान इस्तारा जमीन न कारी अरफे आखिर मनी शेर हैं अगर मनी शेर है तो का इचनी गोड़ा दुनिया तारीफों एक जगह बेका इच फायदा नहीं निसार देखिए किस दिन सिलसिला माँ पता तरह मुके दीम तेरा बरे दम मैं किरा बलुसाना खास मजीद चुके डरना है तो सरपद है शायर अदीबानी एक मजने गुरु एक टेबे के माँ इदारा जुरी इदारा में कब्जा ब्याह मुख्तलिफ एरिया हानि तू करची के एकेडमी अस्ता देगे लफ्जा की गल अस्ता तो बतौर शायर तई आला एक शायरिया वतारा वती पजारा दार गया तेरा वती बिस्तारा दार गया तेरा इदारगानी चेत जरूरत है क्या इदारा ये कमाश बिवा या इदारगानी तहा बिवा या इदारा का इस्तेमाल कुछ भी करना असल ऐसे के मैं लिटरेचर चुएवड़ाए के मर्चा लाती फेक मर्दुम आर्टिफिशियल मर्दुम हंसते आ अमदा एड कनक बितना जो आ सौदागर जहन मर्दुमा के मागो इदारे या वाबस्ते बे या हमग्रंच बे मैं हमें वाबस्तगी बल्कि मारा नाम नंगे विदा माँ कैसे नामदार बे मन याले या मर्दमी तुका जिंदेगा क्या हमारा क्रिएशन है सलाहियत अमलियत हस्ते आइए है चेदारे जरूरत ने आइए वो है जगह देखे कोमक के मदद देखे जगह वाबस्तगी है लिंक है आइए ये चीज दरकार ने या वती हम ख्याल आइए वती लेका आइए वती हम ओपिनियन हमा देवा बा मखलूक कैसे आइए मेरे मोहब्बती हर चीज के रसगी के अरसिती भले लाते मर्दम जोर के अस्ते ये हमेशा के शानी तहा हेच नेस्ते ये तहा खालियां ये हमें सहार हमें सोचा कि वो हमें चीजा हमें अमला करना कि बल्कि माँ देवा बुरुए मारा मफादे विरसी मारा फायदे विरसी माँ हमें राह कैसे माँ वती हमा वहाँ का पूरा कुछ मजीदन तैनीम का कहन चुके निसार साहब गप्पा गुड़ गूंतो हूँ मैं जो तमीश है कि एक शर्र शायरी बुआ गया तेरा शर्र लफ्जांती बुआ गया तेरा शर्र शायर और लफ्जांती है बिस्तारो शेरी और लफ्जां की काते वास्ते जरूरी है क्या इदारा मनी तू का भी इदारा ये कब्जा बेबा मनी एलाई जरूरी नहीं शायरी आइए बिस्तार चाहे गलिया गानक भी या गालिया कमाश भी गुड़ा शर्म शायरी या लफ्जां पे या अदीबी कुशक भी आइए बिस्तार गिशिनों का ये तकलीफ आइए हमारा साजिश नहीं वह के साजिश कारी शर्र नगु दुनिया गल्लानी कमाश भी बस कमाशी भी बोले शर्र तकलीफ कारी कुशक नदी जब तकलीफकारी वास्ता जरूरी है कि शर्री तकलीफकारी भी अफवानी सरपत भी अदब नोकी तकलीकी रुझाना सरपत भी होती आहदे वस्तगे दौर बारी गानी द्राहें तकलीकम बुआनी वो शर्री तकलीक करने के कोशिश बेकम बल्कि भले यक गलिए तरह काबिज होगा या क्या ये कमाश होगा मन ख्याल जरूरी नहीं क्या शायरी भी जो मजीदन मा सारे वदे नोके शायरिया बलूची शायरी अंचे शायरी के मा यारा एवादा मैं हमसाए की जुबानानी शायरी बुस्तरे शायरी अमक शायरी अस्तान इसरपा उश्तारिंद कनी भले माँ के वदे नगद चारे बलूची नगद के इस्तेबाज कमजोर गंदगा के तयाला इसे सबब ची बुत करना शायरी नगद गप्पा नगद में किरा जब बुनियाद नीति में हम लिखगे उम्र या के वानगे दुनिया के वादी ईदगे अदबानी मर्द तारीख का चेरी यहाँ हजारों साल नबीसा गो वानग होगा मैं किरा लिखगो वानगे वो उम्र बलूची मन के अल्लाह हमें 50-70 साल 80 साल को मिंचो बगैर के अवधि मास्क बलूची दरख्त का तो बलूचिया तनिंगा नागदार को नीति शिये मतरे सबब इसके बलूचा तनिंगा अदब सरा इंचो कार नबूत बलूचिये के
آیا تنقیدکار شرح پیدا کری بلوچی اما ناصر ہوا شکے ہوتی اما بندتی دور آئیں کمو شاعریہ مردوں کے کچھتا روڑ شاعری وان مارا گندہ کے 400-500 سالہ سہریہ بلوچی شاعری بودتا بلے ہمیشہ بلوچی توپا ہمیں 70-80 سال ہیں اتکا ہمیں ماتاک اولاس درد کا یا کس ہوگا وانی ماتاک ہمیشہ چی رند بلوچیا کم پہ اومان بودتا اولاس بودتا داتا ہو کمو نسمگار پیدا بودتا نوشتائی کتا چدو پیسر بلوچیا چوشیں پوچھداری نی نرسرے کے مردم بلوچی کے بلوچیا دیدگے زبانانی مقابلہ اوڑی نقاد پیدا بودتا تنگا بلوچیا شرعیں آزمکار دنیا ہے دیدگے زبانہ مردم بیچاری یا کہ گداریں ناولیں بلوچیا اوڑی شرعیں ہستی ہوتی قدہ بلے آہانی سرپا اوشتات نکاں شاعری ہم کی تاریخ کنتریں شاعری اما روستان وسطا ایک ادات کا کم کم ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ دیمار ہوتے ہیں من کہلا گتکن دیمترا ایک احتری بی بی انو بازے نوجوان دلگوش دیے گئیں نقد بارہ بلے تنگا بلوچی نقد دیمان یتکا اچپڑا نصر سرا بی بی یا شاعری کریم دشتی یک شرگداری یتکا بلے بس امی میں دیما وسط انگا کتاب چوشیں نئی بلوچی شرگداری ہے جو نصر جان کتاب وہ یک دو واسطے مردم نوشتام کنگام بلے انچوکہ مجید عاجز صاحب وگو منی دلے گا پگیجا کریم دشتیہ پد ما چوشیں نقدکاری نگندے میکر ای نقد دستین تیال ای نوکے نقد کے قریب ہو گئے اسے تو چون چاہ رہے ودی کریم دشتیہ گا بگندے اول شکے ما مجید عاجز گپا کم کے گیش کنگ لوٹا ہم میں ابرا منی دلائے کہ میں ہمیں ابرا کنا کہ دا ما لفظاں کے پڑا کے ہتھ کگے ما سوائے کریم دشتیہ و پتہ آئی اچھی بات ای وڑے نگکارے ندیتا کہ ایماندار بھی مخلص بھی و غیر جانبدار بھی آئیے کہتے کہ یہ نقد یک شرعیں راہ یا برو اسی وجہ ایشا کہ نقد واسطہ بعض وانگ لوٹی بعض سرپدی لوٹی بعض برداشت لوٹی وہ دومیشی کہ میں کہہ رہا ہمیں سگگو اوپار و یہ چیز سے رجحان نہیں وہ دومیش تو سنگت صاحب جوستا ہے کہ ہندی کے نگکاری تو چوڑا گندے آوڑے نگکاری نہیں ادا امر ریاکاری بنیادہ بھی گئے سنگتی بنیادے بھی گئے ماترا پجا کارا ماتی تعریفہ کنا تو منیگا کنے ہما نگد کے پل لفظاں کا راہی گشے تکاں آئیے ماں اے وڑے آثار و آئیے وڑے نشانی منگندگا نہیں آنی ہمیں سبب کے نگد دیما روگا نہیں بلوچیا کہتے ہیں ردوم زیرگا نہیں ہمیں واسطہ نصر صاحب بعضی مردم سے نقد ہمیشہ کہ اردو ارچی نوشتہ کنک بھی ہمیشہ رپدا بلوچان سر مشک بھی ہے بلوچی سر یعنی لاتی دانشور لفظاں تو منظانہ چیچی ہنچی مردم ہستے ہیں کہ اودہ کتاب وانا اردوہ و انگریزیہ ہمیشہ زیرہ پدایا بلوچیہ کنورٹ کنن تو مردمان کہتے ہیں عائشیہ نقد نامہ دیں چونہ نقد وطی جند نقد چو شریعت وڑا نازر کے چیزیں نقد شیں کہ نقد تو کا لاتے نازر کے راہ ہستا اودہ ترہ خاص یک نیمگی اوشتگ لوٹی تو ہما کریشن یا ہما تخلیق کے ہستے ترہ ہما یہ شرری و خرابی دوئے چیزن دوئے پہلوان نیمگا ترہ چارگ لوٹی ہما دوئے نل تو کا چترہ شرری چیزیں گشینی گئی ہیں بلے کھولے سراتے صاحب آئیں ہاں سک بارگے رائے شریعت وڑا سک کہستے چھوئے مرچی ماں ای نقدکاری منہ گندگا نہیں آئے مخلوق گوشگا ہے پلانی نقد کا ایک آکا بلے ای ہما آچے گوشنتی وابستگی و سنگتی و ریاکاری ویدرو ہمیں وڑی چیزاں بھی گا ایشی اچھی بھا مطمئن ہے باز جون مجید جان شاعری یکنی مگی بلوچی شاعری پنجاب یک پدے معاملہ کے گوشن نہ رہی دو منی مگا دیکھے بازے شاعر درد کگا کیا چیدک نویسی چر نویسی ڈولی سلسلہ ہوت کگا
شمه توی شاعری که استین درمیان میانات که گنا اینی مگا شدتی نه آنی مگا بلی شما دروای راهان گونه دروای رنگان گونه و وتی رنگا راهون داشتا توی نوکی که چیدک نویسی گوشه یا چار نویسی گوشه آج صاحب بیشتر توی شاعری چون چار گئے تجربہ شرعی علام چار نویسی چیدک نویسی آرچ مرگ بالے وقت ما بلکہ آخد دن رستگی آوڑے شاعری کتب کنے میں گوما نبی ماں ہمیشہ وقت کے انمویں ہستے میں ہمیشہ کہ آگاں نوکیں تجربہ بو گائیں یہ شرعی چیزیں پر زبانہ رائے پچ بھی نوکیں در پچ باں نوکیں آئیڈیاز کا نوکیں تجربہ بنتے ہیں جو ایشانی تو کا چنچو وطارا راکینت کا چنچو واحدہ دانزانگار بھی دیمات وط پد در باں بلے تجربہ عربی چیزیں نہیں بھائی دن نوشتہ بکنا چاہر بھی چیدک بھی یا کجام تنفی بھی شاعری آئیے طرح نوشتہ کنا دی تجربہ وزگا چی نوکی چیزیں ماں کے جوانی شاعری ہم نشانی تو کا دی اولادتے ہیں سر پنچو لفظی کا کہ ماں چیدک کازی کنگا یا کہ نوکی چاہ رہا لے تو نزانے چی گوشک لوٹ گائیں نہ چارے رنگا نہ چیدک چیدکے نو ایشان چنچو وطارہ داری اما چار پا بلوچی زبانہ پا بلوچی ادبہ یا بلوچی شاعری تباہ کپاں جو چار چیدک مولا پاگلا ہم کار مرس کتا و صدانی سال گزگا چی پد ہم مرچی بلوچی شاعری تہا ہمائیے بازیں رنگ اسکاں گندگ بو گاہاں اور دومی شاعراں گستگاں ہم جو نو ای چارک بھی کہ ای چیدک نویس تا چنچکا و تارا داراں یا آہانی چیدک بلوچی زبان درد درمانا یا اچھا یہ چیدک بارے مانا یا نا مجید صاحب بلوچی کوہنی زبان قدیمہ ہزاروں سال کی تاریخ ہیں نوکی کے شاعری بو گئے دستوں کے آزاد نظمیں یا سلیں لچھا یا ادھگے نظمانی صورتیں ادھروا دریا بلوچی زندے کے کوہنو قدیمی تہران آہن پرچہ شاعری کنک نبی آہانی سرا بازی وجوہات پرچکے آ دورے انو مردم نشتگاں یک بازاری بودتا یک پتری سرا درون نشتگاں یا شاپ بودتا روچے جندیاں دم بڑتا اتگاں اما داستانی شعر بودتگاں گوشدارک بودتگاں گوشک بودتگاں نو وحدے ہم لوٹ مٹتا وحد تیز رفتاریں وقتے ڈیجیٹل دوری آوڑی مزنی شعر یا داستان گوشدار کے وحد مرد میں کر رہا نو آہنی جاگہ کم کم غزلہ جبتا آزاد نظمیں او امی وڑا کہ زندگی لوٹ مٹانا زندگی تب مٹانی امی وڑا شاعری ہم مٹان دی اگا لفظاں وحدے گوما و طرح مٹینت مکان وحدے امرائیہ شت مکان آ لفظاں پشت کپی گار بھی ختم بھی منشیاللہ دیکھے ریزنی نے ای ہم بلوچی اما کوہنی شاعری ارتقائی شکلیں کے مرچی رنگات کا بھتکم باندھا دیکھے شکلیہ بھی یکے رنگا وحد نوشتی انسان تب وحد گوما مٹانی ہمیں وڑا لفظاں کے شاعری آ زندے امرائیں زند امارنگا گام جنانی شاعری بھی لفظاں بھی یا کہ ادب ادگے تہرباں آ زندگی گوما گام جنانا پوتی رنگا مٹین انسنا جو نصر صاحب تو چے گوشے تہرانی سوا بنچو کے مجید صاحب کو ہمیں وجہ نو چٹ کوان بوتگاں ہانی ضرورت نبی نو کے نوبتاں اچھو کے مجید صاحب گوشے گئے چونہ یہ کہ یک ارتقائی عملی اچھو کہ یک چوکی ماتلا پچھے پیدا کبھی لاتی مرحلہ یا گزی لاتی پروسیساں گزی یا بری گوکو کا پدا دست جان دا کہ تری دا کہ پدا ورنائے بھی شاعری ہمشی کہ ہمیں وڑا کہ گوشی کی لفظاں زندہ آدھے کے شی مقصد ہے کہ لفظاں وہ زندگیاں ہم گرنچیں
Gu ama chagirda gu ama ker ama dunia ama मालूम के निंदो का ama मामा की जिंदगी कनगा वो जिंदगी अमगरच हारवड़ा के वाह दो जिंदगी रवान का लफ्जा मटान का चूंकि ने मरचा विषय के रसा कम की देमा शिका और देमरुगी कुता मखलूक कस्ते ये चीज कन्वर्ट भी आएगा रोगा ये चूंकि गजल चडन्ना का मैं कौम में ama mizaj tabe mutabika bitta makhluqa ke zorta rawaj kepta go dema shuta ne e labza ke ek irtikai amal ya jo zindagi go ma dema rawane to da juzan irtikai amali निसार साहब हमदा मैं चारू प्लूटन के तरह गोश बेदारम ते जिंदे तवार एक शेरी अगन तो मैं चारू का ना होती शेरी लाइव गोश मावश में दस्तों के अर्जे गजली के टपवार तगे वादे कमान सोहान का तीरावती टपवार तगे वादे कमान सोहान का तीरावती यके महाका साड़ता यके मबाद गिरावती तगे वादे कमान सोहान का तीरावती यके महाका साड़ता यके मबाद गिरावती Shingen setre chadra guata de nudo washbua. Shingen setre chadra guata de nudo washbua. Nazar nuke hajatam pawahage meerawati. वाह Patai razaya yakzade zahra wara ruswaiye. Patai razaya yakzade zahra wara ruswaiye. Durahe jahane tomato tajna sara zirawati. वाह पत्तई रजाया यकजदे जहरा वरा रसवाइये ड्राही जहाने तोहमतो तजना सरा जीरावती ओ जस्पा जमीन ओबा दगा अंगर तगे जोहान मनी जस्पा जमीन ओबा दगा अंगर तगे जोहान मनी ओ आजमा साते बिदार कारमन तगे बीरावती वाह और दिलपा दरां डी ही कुदी मजी साहब दिलपा दरां डी ही कुदी हर बंद भोग आजग निसार दिलपा दरां डी ही कुदी हर बंद भोग आजग निसार गिरता उगार चा दीदगा चा महरमान दीरावती तकवा वादे कमान सोहान का तीरावती यक्की महाका साड़ता यक्की मबाद गीरावती मेहनत वारा वजह मजीद आज साहब मनु गुरसरा मा लूटे कि मैं चारू का तो होती नौकरे दस्तों की या देखे शहरी मुशन अगन लूटे मा वशवे मा एक दस्तों की गुशा जो ज्यादा नोक नहीं भले आओ भले हो जाए जिंदगा जिंदा गोर बुआना गिंदगा जिंदगा जिंदा गोर बुआना वाह चमिया मन के गोर बुआना जिंदगा जिंदा गोर बुआना चमिया मन के गोर बुआना वाह आज कना रोशनाइये गेंदा आज कना रोशनाइये गेंदा कुछ चिरागा लगोर बुआना वाह लाशें आहदे गाएं नगाएं मना लाशें लाशें आहदे गाएं नगाएं मना कर्म शानाना मोर बुआना वाह किक्किता द्रिक्कगान याब्रेशुम किक्किता द्रिक्कगान याब्रेशुम वाह पच ज़र्दे नज़ूर बुआना किक्किता द्रिक्कगान याब्रेशुम पच ज़र्दे नज़ूर बुआना वाह सिस्तगां चौवता अमूदा के सिस्तगां चौवता अमूदा के बुवती जिंदा और बुआना जबरदस्त सिस्तगां चौवता अमूदा के बुवती जिंदा और बुआना शांक रोजर्द सुरमदाना मना
Mak rozar de surmadan. Shank rozar de surmadana mana dangmiyan aadahor buwana. Wow, bas. Bang chaade chemo sume ajiz. بنگ چھاڑیں Bang chaade chemo sume ajiz. Reza reza bulor buwana. Wow. زندگا زندہ گور بوانا شامیہ من کے کور بوانا. Wow, bas. باز وش منت وارے وجہ نثار یوسف صاحب چکویٹھا و چمسکتا وجہ مجید عاجز صاحب کے شما آزادی ساچی نیادا گوما امراداری کو میں جستانی پسو داتا اللہ شمارا وشنام بکن. ہم نیا دیگوں سنگت رفیقہ آزادی نیوز ویب چینل ساچی. آزادی ساچی.